बड़ी कार्रवाई की गई है दहशत गर्दों के खिलाफ, 12 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? खबर तो जाहिर है कि थोड़ी सनसनीखेज है कि वहां पर कलात में इन्होंने सड़क बंद करने की कोशिश की है, तो इसका मतलब है कुछ अरसे से ये प्लान भी जाहिर कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही चीज सरफेस हुई है और ये पहाड़ों से निकल के उन्होंने नीचे सड़क बंद करके अपनी रिट कायम करने की कोशिश की है, तो उस वक्त जब रिएक्शन फोर्स गई है, तो चूंकि वो पहले से ऑन ग्राउंड मौजूद थे दहशतगर्द, तो इस सिलसिले के अंदर इसमें शहादतें हमारे जवानों की भी जो है वो भी रिपोर्ट में आ रही हैं। तो दैट स्पीक्स ऑफ कि वो लोग पहले से इसकी काफी प्लानिंग किए हुए थे, और इन रिएक्शन जब हमारे जवानों को वहां पे फायर का सामना करना पड़ा, तो बजाय कि उसको डिले करते या उन्होंने बेहतर समझा वहां के कमांडर ने कि हम अपनी जानें देंगे, लेकिन अपनी जो मुल्क की रफ्तार की तरक्की की जो रफ्तार है उसमें किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो इस सिलसिले में भरपूर ऑपरेशन किया गया, क्योंकि वो पहाड़ों पे हाइट के ऊपर मौजूद थे। तो इस सिलसिले में हमें डिसएडवांटेज था जिसकी वजह से ये शहादतें जो है इस पर रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की जो चीज है, सिक्योरिटी लैब्स इसको भी कहा जा सकता है, वो उसको जो है एड्रेस किया जाएगा, और वहां पर मौजूद जो लेवीज और पुलिस के जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ गाँव में और मुख्तलिफ तहसीलों में जो तैनात होते हैं, उनका भी ये काम था कि वो मिल के काम सारा करते। लेकिन चूंकि वहां पे तंग घाटियां होने की वजह से और वहां पे जिस तरह की टेरेन है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिपल्स किया है, और वहां की जो लाइफ नॉर्मल चल रही थी उसको हमने जारी रखने की भरपूर कोशिश की है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा फ्यूचर के अंदर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उसको भरपूर तरीके से उनको न्यूट्रलाइज किया गया, उनको जहन्नुम वासिल किया गया, और अब उनकी जरूरत नहीं होगी कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत करें। लेकिन अब जो टेक्निकल हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको मेरे ख्याल है मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है, कि जिसमें कोलैबोरेशन आपकी चाइना के साथ भी होनी चाहिए, अमेरिकन के साथ भी होने चाहिए, जो कि सैटेलाइट्स लेके इस तरह की जो टेक्निकल इंटेलिजेंस कर रहे होते हैं। तो एक होल ऑफ नेशन जिसमें कि टेक्निकल सपोर्ट इंटरनेशनल, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि इस खत्ते के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो, और स्पेशली ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है वो खुद भी यही चाहते हैं कि इस इलाके का अमन जो है वो कायम हो। चाइना का अपना जो है स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कि यहाँ पे जो अमन वो कायम हो। तो मिलकर इंशाल्लाह ताला डोमेस्टिक हमारी जो अपनी आर्म फोर्सेज हैं वो और इंटरनेशनल जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है, हम मिलकर इंशाल्लाह ताला ये दहशतगर्दी का नासूर है इसको एड्रेस करने की भरपूर कोशिश कर भी रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, और जानों की कुर्बानियां। ठीक है अहमद साहब, आपका कमेंट आ गया, साथ रहेगा। तारिक रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके तज्जिएकार हैं, आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। तारिक साहब कहिएगा, बड़ी कार्रवाई, और हमने देखा कि 18 जवान भी वतन पर कुर्बान हुए, लेकिन दुश्मनों को जहन्नुम वासिल भी किया गया है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तानी फौज, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी दे रही है, और जिसपे आप देखते हैं कि डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन जिसमें ऑफिसर भी शामिल हैं और जवान भी हैं, वो बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं। अब जहां तक ये बलूचिस्तान में कार्रवाई हुई है, आप ये देखें, ये मेन जो पॉपुलेशन सेंटर है शहरों से हट के और सड़कों पे रात को कहीं आ जाते हैं, और इन्होंने वहां उस पर उनको एम्बुश किया और उनकी शहादतें हुई। बट क्योंकि फोर्सेज में कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होती है, उन्होंने इस कार्रवाई के बावजूद इनको पीछा किया, उनमें जैसे आपने कहा कि 12 को उन्होंने जन्म हासिल किया है। तो हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि दहशतगर्दी के कदम उखड़ चुके हैं, और पाकिस्तान आर्मी का जो इसमें रिजॉल्व है उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये फितनल खवारिज इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान जिनकी जड़ें काट दी जाएंगी उनका खात्मा कर दिया जाएगा। सही। अहमद साहब, मैं सवाल आपसे करना चाह रही हूँ यहाँ पर कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो हमले हैं, इनके ताने बाने सरहद पार अफगानिस्तान से अगर कहीं मिलते हो, क्योंकि पाकिस्तान इस मामले को 12 उठा भी चुका है। ठीक है, अहमद सईद मिनहाज साहब से राबता बहाल करेंगे। तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है और आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैंने जो सवाल अहमद साहब से किया, मैं चाह रही हूँ उस पर आप कॉमेंट कीजिएगा। अहमद सईद मिनहाज साहब और तारिक रशीद साहब को दोबारा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई है दहशतगर्दों की, जहां पे कल्लात में सड़क ब्लॉक करने की दहशतगर्दों ने कोशिश की थी और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई की है।
12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے اور آپریشن کے دوران پاک فوج کے 18 بہادر جوان وطن پر قربان ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں نے شہریوں کے معمولاتی زندگی متاثر کرنے کی کوشش کی۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ کو بھی پکڑیں گے۔ گھناؤنے فعل کے مرتکب دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ۔ طارق صاحب فرمائیے گا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا یہ جس طرح کہ ہم معاملات اٹھاتے ہیں سرحد پار افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے، دراندازی ہوتی ہے، اس چیز کو ہم اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، طارق صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ اہم خبر ہے، بڑی خبر کہ دہشت گردوں کے قلات میں سڑک بلاک کرنے کی کوشش۔ قلات کا یہ علاقہ ہے منگوچر، اور سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی، 12 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ آپریشن کے دوران پاک فوج کے 18 بہادر وطن پر قربان ہوئے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق حمید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ 12 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، کارروائی کی گئی ہے، بزدلانہ کارروائی دہشت گردوں کی جانب سے کی گئی تھی، جسے پاکستان کے فوجی جوانوں نے 18 فوجی جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ ظاہری بات ہے، بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے اتنے جوان شہید ہوئے، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ ان کی بہادری کو آپ پورا خراج تسلیم پیش کریں کہ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے یہ کارروائی کی ہے، اور ایک وہاں پہ مقابلہ ہوا ہے جس میں بڑی تعداد میں دہشت گرد جو ہے وہ بھی مارے گئے ہیں، اور یقیناً یہ وہی تانے بانے ہیں جو کہ افغانستان سے ملتے ہیں۔ اور صدر ٹرمپ نے بھی اب تو کہہ دیا ہے کہ جناب اتنے اربوں ڈالر کے ہمارے ہتھیار جو ہے جو ہم پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائے۔ اب افسوس کی بات یہ کہ وہ ہتھیار جو ہے جو امریکی چھوڑ گئے تھے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے، اور یہی دہشت گرد جو ہے وہاں سے آ بھی رہے ہیں افغانستان سے، اور یہ ہتھیار بھی ان کو پیچھے بھی 2-3 کیسز ہوئے جس میں بڑی پیمانے پر ان کے ہتھیار جو ہے ان کو پکڑا گیا ہے، ان کو لوگوں کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے۔ سو یہ در اندازی وہاں پہ، لیکن ایک اوور آل ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ را اور افغانستان اور یہ کچھ ویسٹرن ایجنسی بالکل بضد ہے، اور ان کی پوری ڈٹرمنیشن ہے کہ کس طرح بلوچستان کو پاکستان سے مطلب ایک قسم کا علیحدہ کیا جائے۔ یہ ان کے گرینڈ عزائم ہے، کافی عرصے سے ہمیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، اور اسی طرح ان کی کوشش سے بالکل۔ فاروق صاحب بلوچستان ہمیشہ سے یہ آئی کیچ رہا ہے، چائنا کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، را افغانستان کا بھی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کر چکے، بہت شکریہ حارث صاحب وقت دینے کے لیے۔ بڑی کارروائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوئی ہے، 12 دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچے ہیں، اور 18 FCC کے جوان ہیں جو کہ وطن پر قربان ہوئے۔ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس پہ ایک بات کا اندازہ لگا لیں کہ ہماری مسلح فوج سول فورسز بھی شامل ہیں، کتنا ڈٹرمنڈ ہے ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ چیز ہمیں سر انکار کہ ہم ملک سے دہشت گردی کو ختم کر کے کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ پنجاب نہیں ہے، یہ بہت ماؤنٹینس ایریا ہے یہاں پر۔ یہ کیوں یہ سب یہاں کے رہنے والے ہیں، اسی وجہ واقعیت رکھتی، پہاڑوں میں جا کے پہلے ٹکٹ بناتے ہیں،